अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़ाहे कराम और मुतकल्लिमीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई ऐसा मोमिन जिसके बारे में ये हुक्म लगाया जाए कि वो अहले क़िबला में शामिल है और हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा, और ये इसी वक्त हो सकता है जब वो अपने दिल से पुख्ता तौर पर इस्लाम को बतौर दीन कबूल करे और किसी किस्म का इस्लाम के मुतालिक उसके दिल में शक व शुबा बाकी न हो। जब इंसान इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके बाद उसके दिल की दुनिया ही बदल जाती है, इसमें सुकून भर जाता है और ऐसा एहसास होता है कि जैसे दुनिया जीत ली हो। मगर इस एहसास को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो दिल से इस्लाम की तड़प लिए इस दायरे में दाखिल हों। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी ऐसी ही खातून आई जो अपने हिंदू मजहब से तंग आ चुकी थी और वो चाहती थी कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, मगर उसके कुछ सवाल थे जिनका उसको जवाब चाहिए था, और उसके लिए डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने इस खातून के सवालों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि वेदा में से ही उस खातून को ऐसे दलाइल दिए कि उसको यकीन हो गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। आपको इस खातून की डॉक्टर जाकिर नाइक से सारी गुफ्तगू का हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं। पहले आप उस खातून के सवाल सुन लीजिए। नाज़रीन, उस खातून ने कहा कि आपने अपने बयान का आगाज इससे किया था कि इस्लाम नया तरीन मजहब है। अगर ये नया मजहब है तो इस्लाम से पहले क्या मजहब था? अगर कुरान नई किताब है तो इससे पहले भी कोई किताब होगी और खुदा के बारे में बताती होगी और इसकी तालीमात से मुताल्लिक बताती होगी। Good morning. I am Shivlila from India. Here I have a question. You started with your speech with the statement that Islam is a latest religion or a revolution in the religion, and if it is a latest religion, what would be the earlier religion to before this Islam? And same thing goes with the Holy Qur'an. If it is a latest one, there must be something before the Qur'an which tells about God and the rules what we have to follow to reach to the God's place. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लगता है बहन को कुछ गलत फहमी है। मैंने कभी नहीं कहा कि इस्लाम नया मजहब है और कुरान नई किताब है। मैंने कहा कि कुरान आखिरी आसमानी किताब है और इस्लाम कायनात का सबसे पहला मजहब है। उस पर खातून ने सवाल किया कि इस्लाम से पहले और भी मज़ाहिब होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी थे। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम शुरू से ही मौजूद था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। इस्लाम पहला और अकेला सच्चा मजहब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की नज़र में जो दीन कबूल किए जाने के काबिल है वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम का मतलब अपनी मर्जी को अल्लाह पर छोड़ना है। I said Quran is the last revelation, not revolution. Okay. And Islam is not the latest religion, it's the first religion. Okay, before that one, before there were people, before the Islam, there are many religions or many this one. What would be those, what would be the rules of that religion, or what would be the... Sister, there's a misconception amongst most of the human being that Islam is a new religion that came 1400 years ago and Prophet Muhammad is the founder of the religion of Islam, peace be upon him. This is totally wrong. Islam is there since time immemorial, since man set foot on the earth. इस्लाम से पहले खुदा की तालीमात से मुतालिक इस खातून के सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम से पहले तो कोई इंसान थे ही नहीं, तो उनके लिए कायदे कानून क्या होने थे। हज़रत आदम, हज़रत नूह से हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने इस्लाम की तालीम दी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग बदलते रहे, तो जब भी लोग खुदा के पैगाम को भूलकर दूसरी तरफ लग जाते थे, अल्लाह एक और पैगंबर भेज देता था। हदीस में है कि 1,24,000 पैगंबर जमीन पर उतारे गए। हर कौम के पास पैगंबर आया और खुदा की तालीमात बताई, मगर जब भी इंसानों ने उन तालीमात को बदला, एक और पैगंबर आ गया और दोबारा अल्लाह का पैगाम दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से मुखातिब होकर कहा
کہ اگر میں کہوں کہ ایک ہی سچی کتاب ہے تو ہندو کہے گا کہ ویدا سچے ہیں، عیسائی کہے گا بائبل سچی ہے، مسلمان کہے گا قرآن سچی کتاب ہے، تو اس پر نہیں جھگڑتے کہ کون سی کتاب سچی ہے اور کون سی نہیں۔ اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں جو سب کتابوں میں ایک سا لکھا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اگر ویدا کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، دو نہیں۔ اس خدا کا کوئی باپ ماں نہیں، کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ تو آپ کو ہندو ہونے کے ناطے اپنے ویدا پر یقین کرنا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ لارڈ صرف ایک ہے، تو اس پر یقین کریں۔ بدھ مذہب میں بھی یہی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اگر آپ مسلمان سے پوچھیں خدا ایک ہے تو اس کا مطلب سورہ اخلاص سے سمجھائے گا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ماں باپ اولاد نہیں۔ جب ساری کتابیں کہتی ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں ویدا پڑھ کر ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ خدا کو ایک نہیں مانتے تو وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ملائیشیا کے ہندو مجھ سے بھارت کے ہندوؤں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ میں نے دھرم گرو سے بھی مکالمہ کیا۔ گرو شری شری روی شنکر دنیا میں ہندو مذہب کے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے میں نے اجتماع میں ویدا کا حوالہ دیا۔ ویدا میں ہی لکھا ہے کہ آخری اوتار آئے گا، اس کے باپ کا نام وشنو یاس ہوگا، اس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ عربی میں اس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ کلکی پرانا میں ہی لکھا ہے کہ اس اوتار کی ماں کا نام سمتی ہوگا۔ سمتی عربی میں آمنہ ہے۔ سنبھال گاؤں کا ذکر ہے جس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے وہ قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے جو مکہ کے سردار تھے۔ لکھا ہے کہ وہ غار میں روشنی پائیں گے، اور غار ہرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ ویدا میں لکھا ہے وہ ہجرت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی۔ کلکلی پرانا میں یہ سب لکھا ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا۔ جب آپ کے صحیفے کہتے ہیں کہ اوتار آئے گا تو آپ اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس خاتون سے مخاطب ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، آپ ہندو ہیں، اپنے صحیفے کا لکھا ماننا چاہیے۔ آپ مجھے قرآن کی کوئی بھی آیت دیں کہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، میں اپنی غلطی مانوں گا اور اس پر عمل شروع کر دوں گا۔ آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ گفتگو بڑی دلچسپ تھی، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ But it is then Kalki Purana, detail. So when your scripture says that the Kalki avatar is going to come, why don't you believe in the Kalki avatar? Sister, can you tell me who is this Kalki avatar? Your scripture. 10th avatar of Vishnu, we believe like that. 10th avatar of Vishnu, which is the last one, who will come to this Who will come? Who is he? I don't know. I'm helping you. Yeah. I agree with. I've read your scriptures. I'm not arguing your scripture is right or wrong. You are a Hindu. You believe. You follow. You tell me anything from the Quran, any verse, from any of the 114 chapters, whether you like it or don't like it. You may not believe. You tell Dr. Zakir, you are a Muslim. Why don't you follow chapter number so and so, verse number so and so? If I don't, I will say I'm wrong. I'll follow it. Because I believe Quran to be the word of God. When you believe Vedas and the Hindu scripture to be the word of God, why don't you follow? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا پاک ہے، بتوں کی پوجا غلط ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اس پر اس خاتون نے کہا، بالکل مجھے سب باتوں پر یقین ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مسلمان ہونے کی ابتدائی شرطیں تو آپ نے مان لی، تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ ویدا سے ہیں، تو کیا ویدا بھی اسلام کی تعلیمات پر ہے؟ کیا یہ قرآن کی بنیاد پر لکھی گئی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر دور میں ایک کتاب بھیجی گئی، لیکن ذکر صرف انجیل، زبور، تورات اور قرآن کا ملتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا ویدا قرآن کی بنیاد پر ہے یا نہیں۔ ایسے ہی 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں، مگر 1,24,000 بھیجے گئے، ان کے نام نہیں پتا۔ اگر آپ پوچھیں کہ رام اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ان کا نام نہیں لکھا۔ لیکن اگر میں بائبل کو آج پڑھوں تو اس میں ایسی کئی چیزیں ہیں جن پر میں یقین نہیں کرتا۔ اس میں لکھا ہے نعوذ باللہ حضرت لوط نے بیٹی کے ساتھ تعلق بنایا، یہ سراسر غلط ہے، میں تو اس پر یقین نہیں کرتا۔ بائبل انجیل کی تبدیل شدہ کتاب ہے، اگر ویدا خدا کا کلام ہوا بھی تو یہی کہوں گا کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جو بھی پیغمبر آج تک آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ رام بھی پیغمبر تھے
तो वो तो सिर्फ अपने लोगों के लिए ही भेजे गए होंगे, मगर उनके बाद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो पूरी इंसानियत के लिए हैं, तो उनका कहा ही मानना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद उस खातून से पूछा कि क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? उस खातून ने कहा कि मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को अरबी में कलमा पढ़ाया और उस खातून को दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया। माशाअल्लाह, पूरा हॉल इस खातून के लिए तालियां बजा रहा था। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear a witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of God. and servant of God. MashaAllah, you are a Muslim sister, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more guidance. We have come here to unite. We have not come here to divide. And my same policy with the Muslims. There are different Muslims. In Islam, there should be no sect. Unfortunately, because of culture, the culture of India is different, Pakistan is different, Malaysia is different, Indonesia is different. But we all are the creator of the same God, and we should follow the same faith. There can be difference in culture, no problem. But our deen, inna deen inda Islam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you more, and through you, let more human beings unite. And I pray to Allah that may He grant you Jannah, so that you get paradise, inshallah. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और इस खातून ने दायरा इस्लाम में दाखिल होकर निजात के रास्ते पर गामजन हो गई हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।